हरे कृष्ण। प्योर भेज बाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दासी। अभी इंद्रिय एकादशी आने वाली है, चलिए उसके विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। इंद्रिय एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, पाप मोचन एकादशी है। और अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में ये एकादशी का बहुत मायने रखती है। अभी 17 सितंबर यानी बुधवार को इंद्रिय एकादशी है। कृष्ण पक्ष की मतलब आश्विन महीना की कृष्ण पक्ष की तिथि में ये इंद्रिय एकादशी आती है। और अभी महालया के दिन जो पितृपक्ष की तर्पण होती है उसमें भी वो बहुत मायने रखती है। देखुन चलुन इंद्रिय एकादशी विषये आलोचना करी। इंद्रिय एकादशी 17 सेप्टेम्बर মানে বুধবারে। আর ইন্দ্রিয় একাদশী খুব মহত্বপূর্ণ একাদশী। এখন পিতৃপক্ষ চলছে, যেরকম মহালয়াতে আমরা সবাই তর্পণ করি, তাতে ইন্দ্রিয় একাদশীর খুব মহত্ব। সেই জন্যই ইন্দ্রিয় একাদশী যদি আপনারা পালন করেন, তাহলে আপনাদের যে পিতৃপক্ষ আছে, যারা স্বর্গলোক গমন করেছেন, তাদের নামেও একাদশী অর্পণ করা যায়। চলুন এই একাদশীর বিষয়ে আমরা মহত্বটা আলোচনা করি। মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন, হে মধুসূদন, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষিয়া একাদশীর নাম কি তা আপনি দয়া করে আমাকে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে রাজন, আশ্বিন মাসের একাদশী ইন্দ্রিয়া একাদশী নামে প্রচারিত। এই ব্রত প্রভাবে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। এমনকি কর্পবিপাকে যারা নিম্নজনিতে লাভ করেছেন, সেই পূর্বপুরুষদের উত্তম গতি লাভ হয়। এই একাদশীর মাহাত্ম্য শোনা মাত্রই সামবেদীয় যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়। হে রাজন, মহাসমতি নগরে ইন্দ্রসেন নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ধর্মবিধি অনুসারে রাজ্য পালন করতেন। তিনি বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। তার বিপুল ধন সম্পত্তি ছিল। পুত্র পুত্রাদি সহ তিনি সুখে রাজ্য পরিচালনা করতেন। বিষ্ণু ভক্তিপরায়ণ সেই রাজা নিরন্তর শ্রী গোবিন্দর নাম গানে মগ্ন থাকতেন। वो राजा बहुत ही धर्मपरायण, विशेष रूप से ख्याति संपन्न राजा थे। उनका संपत्ति विपुल था। पुत्र पुत्रादि को लेके एकदम सुख से अपने राज्य परिवहन करते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में बैठे हुए थे, तभी महर्षि नारद स्वर्गलोक से वहाँ पधारे। तब राजा हाथ जोड़कर खड़े होकर दंडवत प्रणाम करके मुनि को आसन ग्रहण करने के लिए कहा और बोले, हे मुनिवर, आपके दर्शन मात्र हमारा यज्ञ फल का लाभ होता है, तो आपके आने का कारण करके मेरे को बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय, एक कथा आपको सुनाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जब मैं इधर उधर घूमते हुए स्वर्गलोक में पहुँचा, तो मेरे एक वहाँ पर सारे पाप जोनी में जब मैं पहुँचा, वहाँ पर चलिए अभी इस एकादशी की महत्व क्या है सुनते हैं। भगवान युधिष्ठिर कहते हैं, हे मधुसूदन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, आश्विन महीना की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह व्रत प्रभाव पाप विनिष्ट है। तो चलिए इसकी व्रत कथा सुनिए। महिष्मती नगर में इंद्रसेन नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। धर्म निधि के अनुसार बहुत ही अच्छे तरह अपने धर्मपरायण राजा थे। अपने पूरे परिवार पुत्र पुत्रादि के साथ बहुत ही सुख से राज्य परिवहन करते थे। एक दिन वो राजसभा में बैठे थे,
देखे कि नारद मतलब देखे देवर्षि नारद स्वर्गलोक से राजा के दरबार में पहुँचे। राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए और दंडवत प्रणाम करके मुनि को बोले, हे मुनिवर, आपका दर्शन मात्र से हमें मतलब राजसिक यज्ञ की फल मिलती है, तो यहाँ आने की कारण कृतार्थ करके मेरे को बताइए। देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, एक मतलब विशेष कारण के लिए मैं यहाँ आपके दरबार में आया हूँ। एक बार मैं यमलोक में घूमते हुए यमलोक में पहुँचे। वहाँ यमराज के सभा में मतलब आपके पिता पुण्यकारी पिता को हमने देखा। तब मेरे बहुत ही आश्चर्य हुआ। आपके पिता ने मुझसे हाथ जोड़कर बोले, हे नारद, हे ऋषिवर, मतलब नारद मुनि ऋषिवर, मेरा बेटा महिष्मति इंद्रसेन राजा और मेरा पुत्र है। आप वहाँ जाके मतलब विनयपूर्वक मेरे पुत्र को बोलिए कि मैं किसी कारणवश इस मतलब कोई भी ऐसा मैंने काम किया जो स्वर्गलोक में नहीं जा सका, यमलोक में पहुंचा, तो जैसे यहाँ से कैसे मेरे को निकाला जाए उनको आप बताइए। तो यह बात सुनकर राजन ने बोला, हाँ मुनिवर, विशेष करके आप मेरे को बताइए कैसे मैं अपने पिता का उद्धार कर सकूं। দেখুন, তো এটা মানে ব্রত কথাটা আমরা শুনছি। একদিন রাজা অনেক সুখে আপনি নিজের রাজ্যসভায় বসে আছেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ স্বর্গ থেকে সেখানে এলেন। তাকে দর্শন করে রাজা হাত জোর করে উঠে দাঁড়ালেন, দণ্ডবত প্রণাম করলেন আর বললেন হাত জোর করে, হে মুনিবর, আপনার দর্শন মাত্রই আমরা যাবতীয় যোগ্য ফল লাভ করেছি। এখন আপনার আগমনের কারণ জানিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। দেবর্ষি নারদ বললেন, হে মহারাজ, অতি বিস্ময়কর এক কথা শ্রবণ করুন। আমি এক সময় যমলোকে গিয়েছিলাম। সেখানে যমরাজের সভায় বহু পুণ্যকারী আপনার পিতাকে দেখলাম। ব্রতভঙ্গ পাপে তাকে সেখানে যেতে হয়েছে। হে রাজন, আপনার পিতা সংবাদ দিয়েছেন, আমি এখন তা আপনাকে বলছি। তিনি বললেন, হে ঋষিবর, মাহিষ্মতি ইন্দ্রসেন রাজা আমার পুত্র। তাকে বলুন যে আমি বহু পুণ্য অনুষ্ঠান করলেও কোনো কারণবশত যমলয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনি কৃপা করে তাকে সর্ব পাপ নাশন ইন্দিরা একাদশীর ব্রত পালন করতে বলুন। সেই ব্রতর প্রভাবে আমি নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গলোকে যেতে সমর্থ হব। এই কথা জানাবার জন্য আমার আগমন। হে রাজন, আপনার পিতার মঙ্গল বিধানে আপনি যথাবিধি ইন্দিরা একাদশীর ব্রত পালন করুন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, হে দেবর্ষি, সেই ইন্দিরা ব্রতের একাদশীর ব্রতের বিধি কি? কোন তিথিতে কোন পক্ষে এই একাদশীর ব্রত পালন করব তা কৃপা করে আমাকে বলুন। রাজা দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনে হাত জোর করে বললেন যে এই বিধি আমাকে বলুন। देखिए, जब नारद जी की बात सुनकर राजा इंद्रसेन हाथ जोड़कर पूछने लगे, हे नारद जी, मुझे बताइए इस व्रत की एकादशी व्रत की विधि क्या है और ये व्रत कब करना है, कैसे करना है। तो नारद जी बोलने लगे कि आश्विन महीना की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत पालन कीजिए आप। नारद जी राजा को यह उपदेश देकर वो प्रस्थान किए और राजा इंद्रसेन बहुत ही श्रद्धापूर्वक इंदिरा एकादशी का पालन किए, जिसके प्रभाव से उनके पिता यमलोक से स्वर्गलोक पहुँचे उनकी कृपा से। और राजा भी बहुत उसके बाद अपने पुत्र को सारे राज्य देके स्वर्गलोक पहुँच गए। कैसे लगी मेरी ये कथा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हरे कृष्णा। দেবর্ষি নারদ বললেন, হে রাজন, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দশমীর দিন শ্রদ্ধা সহকারে প্রাতঃ স্নান করে মধ্যাহ্নে ভক্তি সম্পন্ন হয়ে আপনি এই ব্রত পালন করবেন। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে এই ইন্দিরা একাদশীর ব্রত পালন হয়। রাজাকে এই উপদেশ দিয়ে দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করলেন। রাজা ইন্দ্রসেন মণিবরের উপদেশ অনুসারে খুব সুন্দর করে একদম নিষ্ঠা সহকারে এই ইন্দিরা একাদশীর ব্রত পালন করলেন এবং একাদশীর ফলে তার পিতা যমলয় থেকে স্বর্গলোক প্রস্থান করলেন এবং রাজাও কিছুদিন পর রাধাই নিজের পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে এই ইন্দিরা একাদশীর ব্রত করে নিজের পুত্রকে রাজ্যভার থেকে রাজ্যভার দিয়ে উনিও বিষ্ণুলোকে গমন করলেন। কেমন লাগলো আমার এই ব্রত? আর আমি বলবো সবাই এই ইন্দিরা একাদশীর ব্রত করুন। আমাদের পূর্বপুরুষকে আমরা এই ব্রত সমর্পণ করি, তাই সবাই এই ব্রত পালন করুন। আর কেমন লাগলো আমার ব্রত কথা সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বলবেন। আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। হরে কৃষ্ণ।